Bem-vindos a mais um bate-bola jurídico, hoje para falarmos sobre questões de primeira ordem, de igualdades, liberdades, igualdade de gênero e direitos humanos. E aqui conosco hoje a nossa craque, diretamente da Colômbia, a nossa professora Marta Elisa Monsalve Cuellar. Ela tem um vastíssimo currículo, então vamos resumir muito brevemente, mas tenho certeza de que vocês verão já a profundidade da sua qualificação ao longo da entrevista. A doutora Monsalve é doutora em Direito e Ciências Políticas, especializada em Direito Laboral, Seguridade Social, Gestão Humana, Empresas de Serviços Temporais e Normas Internacionais do Trabalho e docência com mais de 30 anos de experiência. Estamos falando aqui do melhor do melhor. A nossa professora de Direito do Trabalho, de Direitos Humanos, com renome internacional, respondendo aqui algumas das perguntas dessas juristas que aqui estão presentes. Advogadas, juízas, desembargadoras, mas sobretudo pensadoras dos direitos humanos e da mulher. E começo aqui fazendo já um introito com a nossa professora. Professora, é um honor tê-la conosco e já começo perguntando, por que falar sobre um tema igualdades e igualdades de gênero atualmente? Nos perdemos na evolução, na nossa cronologia histórica. Parece, em certo momento, que estamos retrocedendo do ponto de vista das liberdades, das igualdades e, sobretudo, especialmente, em relação aos direitos das mulheres. Vemos hoje em dia um cenário de violências às mulheres no trabalho, nos contratos de trabalho, nas relações de trabalho, nas relações familiares, domésticas, em todo o seu entorno. O que aconteceu com a nossa sociedade? Sea lo primero agradecer esta invitación, que para mí es un honor estar en esta organización de abogados del Brasil, rodeada de un grupo de profesionales tan destacado. Agradezco mucho esta invitación. Y al pensar en el tema propuesto, debo señalar que esa calificación histórica que se nos ha hecho de sexo débil es precisamente una de las connotaciones que ha dado lugar a esa diferenciación, y que los hombres, con todo el respeto que me merecen, hubieran tomado una bandera para luchar por nuestros derechos, que nosotras somos suficientemente capaces de defender. La diferenciación se hizo desde comienzos, cuando se pensaba que únicamente estábamos capacitadas para las labores del hogar, el cuidado de los hijos. Y no se nos permitía ir a la escuela secundaria, a duras penas la escuela primaria. Ese proceso de evolución, de mostrar que podíamos ascender a la educación universitaria tecnológica y permitirnos mostrar todas nuestras capacidades, nos fue abriendo paso para ejercer determinados cargos que muchas veces estaban negados
para las mujeres era impensable que una mujer condujera un camión muy grande. Hoy vemos que somos suficientemente capaces de hacerlo. Entonces, hemos tenido que ir venciendo esas barreras de todas las cosas que nosotros podemos hacer siempre y cuando se nos permita la formación adecuada. Entonces, me parece que esa ha sido la primera barrera que exitosamente hemos roto porque hemos estado en el mismo sitio, en nuestras universidades, en nuestros institutos, con los hombres diciéndoles, aquí estamos, somos iguales, podemos aprender exactamente en la misma forma. Y si aprendemos en la misma forma, podemos desarrollar todas las habilidades. Pero sigue habiendo ese temor de que no seamos capaces. Allí es nuestro reto, seguir demostrando que contando con la formación, con la capacidad, nada nos queda grande y podemos realmente seguir avanzando en ese campo de educación y en ese campo de formación. Ya vendrán otros aspectos que vamos a ir tratando en el curso de esta conversación, que me encantaría la participación de ustedes. Profesora, ¿y cómo fue su historia? Mi historia fue muy difícil, como la de todas las mujeres que hoy en día tienen mi edad. Llego a la universidad y el curso, yo llegué para estudiar nocturno porque debía trabajar, tenía 2 hijos, estaba sola, como muchas historias comunes de mujeres. Tenía que trabajar necesariamente y estudiar de noche. Mi universidad, la Gran Colombia, fue la primera universidad nocturna que abrió las puertas a los trabajadores. Entonces llego a la universidad, soy recibida y el curso donde yo estaba éramos 70, de las cuales solo 9 mujeres. 9 mujeres sobre las cuales estaban todos los ojos de los compañeros y de los profesores. Y por ser tan pocas, nos exigían muchísimo. Gracias, profesores, por habernos exigido, porque hicieron de nosotras excelentes profesionales. Atendimos el reto y fuimos todas las 9 mujeres exitosas. Tenían que ser mejores, sí, que los por supuesto, mostrarles que estábamos en el mismo plano. Sí. Priscila. Profesora, quería preguntar, hoy en el periódico estaba aquí los datos sobre la economía del cuidado, que fue el tema de objeto de la prueba de la secundaria el pasado domingo. ¿Y de qué forma usted ve este tema de la economía del cuidado cuando un 65% de las mujeres son las responsables por los cuidados con el hogar, la familia? Porque se naturaliza que as mulheres que têm essa obrigação, é quase natural quando ter pai ou uma mãe idosa, é quase natural que esses cuidados sejam direcionados para a filha ou para a irmã, muito embora haja outros homens naquele círculo familiar. Es un tema precisamente en donde se ha visualizado una gran discriminación. A partir de la recomendación de la OIT sobre los trabajadores con obligaciones familiares, con responsabilidades familiares, se habla en general, trabajadores con responsabilidades familiares. No resulta fácil pensar por qué esa determinación femenina del cuidado.
Es un rasgo latinoamericano. Especialmente. Y es tan marcado que usted, profesora, que ha estado en España, pudo notar cómo la mayoría de las cuidadoras son mujeres. Son mujeres latinoamericanas. Porque existe ese convencimiento de que la mujer latina es muy afectuosa, es muy familiar, es especialmente cuidadosa con las personas adultas porque lo ha hecho siempre. Y esa discriminación se marca cuando esta mujer es señalada sin preguntarle si quiere hacerlo, a cuidar a papá, a cuidar a mamá, a la tía, porque van llegando más personas adultas a ser cuidados por esta mujer. Pero la discriminación es tan grande que no le preguntamos, ¿y tu proyecto de vida cuál es? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Vas a estudiar? ¿Vas a ser madre? ¿Quieres viajar? ¿Qué quieres hacer? No, te tocó, te tocó. Y así tiene que hacer. Esa ha sido tal vez una de las señales más marcadas de la discriminación. La sociedad moderna ha cambiado un poco y ya podemos ver con más facilidad que en las parejas, que ya son muy pocas las que tienen hijos, tienen perros o tienen gatos, cuando hay niños, ya ambos participan del cuidado. Es un avance. Ya ellos saben dar el tetero, saben bañar los críos, los niños, han aprendido algo y es frecuente ver un hombre con su niño acá y eso en mi sociedad no se veía. Un padre nunca se acercaba al bebé para cambiarle los pañales, era una diferenciación grande. Pero en esto del cuidado sí vemos que hay una marcada tendencia discriminatoria cuando no debiera ser, sí, porque es un acto de solidaridad con esos padres que dieron tanto por nosotros y que el cuidado debe ser de todos los hijos, no solamente de la hija mujer. Verdade. Professora Sônia, sua pergunta, sua consideração aqui para a nossa professora Monsalve. Doutora Sara, primeiro eu quero agradecer o seu convite, porque para mim é uma honra estar ao lado de uma mulher brilhante, né? Verdade. Uma grande mulher em todos os sentidos, tá? Eu sei que a senhora não tem 1,80 m, mas tem uma altura maior, que é essa visão humana e de se preocupar em pesquisar, em trazer seu conhecimento para nós. A doutora Sara, quando lhe fez um questionamento, falou algo que me preocupou no passado em se tratando de desigualdade, né, em relação à mulher. Nós nos perdemos no tempo, né? Então, eu também tive essa preocupação quando eu iniciei uma pesquisa, também com referência à igualdade em relação ao sexo, né? Uma preocupação principalmente de quem gosta de pesquisar e diminuir essa desigualdade. E eu fui estudar história, tudo, e verifiquei o seguinte, que as mulheres, não vamos nos referir a nós, que parece que nós estamos fazendo, não vamos nos referir às mulheres. Na Primeira Guerra, né, durante a guerra, quando os homens foram convocados, né, os postos de trabalho ficaram desocupados e tinham um grande problema ali. Foi, eu acho que, onde houve uma primeira demonstração da capacidade da mulher, né? Da mulher ali mostrar o seguinte, ela era capaz de produzir os mesmos trabalhos que os homens estavam fazendo e ser responsável até por um grande sucesso na guerra, quando foram
trabalhar produzindo material bélico. A senhora falou de estar num ambiente de estudo onde só 9 eram mulheres, né? Somente 9 mulheres. E eu achei assim grandioso, né, a insistência de vocês em continuar ali, porque é um problema que a mulher enfrenta quando ela está em minoria, num ambiente completamente cercado por homens, onde acham que ali são eles que dominam o conhecimento. E a senhora mostrou que tem uma grande capacidade, aquele início foi só um pontapé. Mas nós estávamos conversando num bate-papo informal antes de entrarmos aqui, sobre a discriminação e algumas intersecções. E comentamos sobre o etarismo. E veja bem, não que eu esteja considerando que somos velhas, não, mas a sociedade considera uma pessoa velha já a partir dos 45, 50, o que é um grande problema para o mundo. Acho que não é nem para o Brasil, é para o mundo. Como é a sua trajetória hoje? Uma mulher de tanto destaque, uma mulher com conhecimento imenso e que colabora tanto para diminuir essas diferenças. Eu estou entrando um pouco na sua vida pessoal, mas é porque a senhora é um espelho para nós. Exato. E somos nós que temos que mostrar que é capaz, porque a minha história de vida também, eu sou uma nordestina que nasceu no sertão, que começou também com dificuldades e passei por muitas discriminações, né? Mas a minha curiosidade, eu acho que eu gostaria, e a sociedade precisa saber, como é passar os anos e dizer, eu sou capaz com 20, com 30, com 40, com 50, 60, 70, e enquanto eu tiver vida e sanidade mental. Acho que nós temos que espelhar isso. E a senhora é a mulher que pode nos levar esse conhecimento. E eu quero aprender cada vez mais. Vamos? Muchísimas gracias, profesora, por sus amables palabras. Puedo decir a través de mi vida que me ha tocado ser pionera, la primera, en muchas organizaciones. Estar en una junta directiva como única mujer en mi puesto y demostrando que nada tenía que envidiar ni estaba en menor condición de los demás. Fui la primera mujer que integró la delegación de consejeros técnicos en la Conferencia Internacional del Trabajo a partir de 1989. Y tengo la satisfacción de que he ido abriendo puertas y tras de mí otras mujeres se han animado a hacer lo mismo. Y esas lindas palabras suyas de que soy un espejo, me las repiten esas compañeras. Nosotros queremos seguir su senda. Cuando fui invitada al comité de laboralistas de una asociación nacional de empleadores en mi país, yo era la primera mujer. Allí no había hombres. Y recientemente me rindieron un homenaje por haber estado allí 20 años. Hoy somos muchísimas mujeres. Entonces, digo, si una lo ha podido hacer, ¿por qué las otras no? Y lo están demostrando cada día. Siempre he tenido la sensación en mi país, con el respeto que me merecen las altas cortes, que allí, a pesar de haber una ley que se llama de paridad, cuando hay una fotografía donde aparecen los magistrados, yo cuento 1, 2, 3, pero no más mujeres. Y pregunto, ¿por qué?
Y allí la ley dice, el 30% deben ser mujeres. No están representadas. ¿Qué falta? ¿Será que somos todavía tímidas? ¿Será que todavía consideramos que somos el sexo débil? No, lo demostramos cuando asumimos ese papel tan importante de los hombres que se fueron a la guerra y los reemplazamos en sus tareas, por fuertes que fueran, pero además mantuvimos el hogar, porque cuando esos hombres regresaron, encontraron el hogar que había sostenido una mujer con su trabajo, con su tesón, con su dedicación. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros tenemos que ir mostrando a lo largo de la vida, a lo largo de la sociedad. Cómo el papel que hemos desempeñado ha sido de una gran importancia y que eso nos merece todo el reconocimiento y todo el trato igual. Pero se hacen consideraciones que me disculpan, yo soy muy franca y muy abierta, que son para mí ridículas. Yo no pienso que la utilización de un lenguaje en que nos digan todas, con eso están restableciendo nuestros derechos a la igualdad. Sencillamente, en el caso de mi idioma español, lo estamos destrozando. El día que nosotros tengamos igualdad de oportunidades, salarios iguales y seamos consideradas en la igualdad como trabajadoras, no como mujeres, porque eso no le corresponde a la legislación laboral. La consideración para el doble papel que nosotros tenemos en la sociedad es un problema de la protección social. Nosotros necesitamos que las leyes sean iguales, porque hay un problema grande en este momento, con toda esta cantidad de ABCD, de no sé qué, de géneros que no identificamos todavía. Esas personas están ya solicitando derechos, incapacidad por maternidad, de lactancia, una serie de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Van a encontrar ese factor discriminatorio y van a decir, no, pero ¿y a ellas por qué sí? Ellas son trabajadoras como nosotros. Entonces, la ley tiene que ser para todos, igual. Y ese tratamiento especial, protección social, que es quien debe atender esas circunstancias especiales de la sociedad, de nuestro género en especial. Esa es verdaderamente la lucha de la igualdad y por eso tenemos que trabajar. E temos que falar, professora, que o maior tribunal regional do trabalho desse país, aqui do Brasil, ele tem 60% das juízas do trabalho, das magistradas, das desembargadoras, mulheres, como as que estão aqui. Então, o nosso Tribunal Regional do Trabalho da segunda região já dá o exemplo, não é verdade, dessas magistradas de excelência que nós temos e da força da mulher. Professora, por favor, professora Renata, sua pergunta, o seu questionamento, a sua consideração para a nossa mestre. Bom, também queria agradecer o convite da queridíssima Sara para participar dessa manhã tão gostosa, né? De debates, de discussões, de novidades, de sementes, né, professora Marta? A gente estava lá conversando exatamente sobre esse assunto, como a senhora é uma semeadora, né? Lançando novos desafios, lutando para que essas sementes frutifiquem, cresçam e gerem realmente aquela transformação que durante a nossa fala eu lembrei da Nancy Fraser, né? Que a gente possa fazer o mundo um lugar aberto às diferenças, né? E lembrei também durante a nossa conversa que nós tivemos esse ano
também dentro dessa tônica toda vinculada à estrutura de uma valoração da mulher também no mercado de trabalho, não apenas, mas também no mercado de trabalho, que o Prêmio Nobel da Economia esse ano foi uma mulher, né, que trabalhou exatamente com a questão da igualdade de gênero. Nós já tivemos outras mulheres que ganharam, né, o Prêmio Nobel da Economia, mas especificamente dessa vez, uma mulher que trabalha com a questão da desigualdade de gênero, abordando exatamente o que a professora também falou, né, essa evolução, essa curva em U, né, que nós tivemos. Então, um período em que a mulher estava inserida no mercado de trabalho de uma maneira, de repente começou a cair, subiu de novo, e agora a gente começa a enfrentar um novo desafio, né. Também, só mais uma colocação, até para poder fomentar o debate, né, que é sempre positivo, lembrei também que a nossa Constituição, ela traz esse contexto de uma igualdade, como a senhora falou, uma igualdade de reconhecimento das diferenças, né? Além de uma igualdade de redistribuição, que visa essa igualização melhor, direta, também temos uma outra vertente da igualdade material, que é a que nos importa, que é a igualdade como reconhecimento das diferenças, tratando o diferente de maneira diferente e assim alcançando essa igualização que nós tanto desejamos, principalmente para nós mulheres, né? E a minha pergunta, professora, ela vai no sentido do que estávamos também conversando, porque eu acho que isso é importante, que as pessoas conheçam o seu posicionamento, que foi tão impactante para nós, né, lá na conversa, antes de entrar aqui nesse bate-papo tão agradável, sobre a necessidade e também no que a professora Priscila colocou. Então, uma análise assim dos pontos que já foram levantados. Porque a doutora estava falando lá para a gente, comentando conosco lá atrás, e nós também chegamos a essa temática, né, que é necessário que aquelas mulheres ou homens, né, também, sim, que se direcionem para o cuidado com as outras pessoas, sejam trabalhados dentro dessa ideia de uma igualdade, de reconhecimento das diferenças, de maneira diferente, através, talvez, de uma legislação que fomente uma profissão regulamentada nesse sentido, de um cuidador, e que traga todo esse preparo para esse cuidador, para que, de fato, ele tenha um incentivo de trabalhar de maneira a trazer essa dignidade para todos nós aqui, no momento em que, de fato, precisarmos desse apoio, desse auxílio. Então, gostaria novamente de ouvi-la um pouco mais sobre essa sua ideia que tanto nos gerou uma turbulência assim, interior, e falou, nossa, que bonito, precisamos realmente discutir mais a fundo esse tema, que é a necessidade de um olhar mais atento para o cuidador, no sentido de dotá-lo de uma capacidade maior, profissional, técnica, para que o trabalho dele seja dignificado e que gere benefícios para todos aqueles que, com toda certeza, precisarão desse apoio em um tempo lá na frente. Então, queria ouvi-la um pouquinho mais, professora, sobre essas suas palavras tão impactantes na nossa vida. Obrigada, porque o problema do envelhecimiento, a pesar de que é um processo natural, realmente hace muy pocos años, tal vez 10, hemos venido profundizando un poco más de que es una realidad y que la humanidad hoy está viviendo más por algo que es significativo, los cuidados de la salud que se han implementado y nos permiten vivir más con una calidad de vida mejor. Pero en la medida en que envejecemos, pues siendo ese proceso natural, hay que diferenciarlo y no lo estamos haciendo suficientemente entre los cuidados que se deben dar como un acompañamiento
a esta persona que está en ese proceso de envejecimiento y otra persona que por razones de nacimiento, porque puede darse por un accidente de trabajo, por una enfermedad, van perdiendo capacidades. Son dos estadios completamente diferentes que deben ser tratados igualmente, diferencialmente y con personas diferentes, que si bien pueden recibir el nombre de cuidador, sus funciones son completamente diferentes. El cuidador de la persona adulta está acompañándolo en ese proceso y es como un bombillo rojo que se enciende en un momento para advertir que esas patologías propias del envejecimiento empiezan a aparecer y que esta persona necesita de unos tratamientos especiales que ya se encaminarán, pero esa alerta ya la ha dado el cuidador. Este cuidador debe tener vocación de cuidado, debe tener una preparación técnica para el cuidado. Y ese cuidador hay que cuidarlo, porque tenemos que entender que hay movimientos que debe hacer para ayudar a esta persona que pueden afectarlo ergonómicamente. Entonces hay que hacerle el cuidado al cuidador. Además, hace unas jornadas que si no es tratado como trabajador, como una ocupación, con protección laboral y protección social, esa persona se va a enfermar necesariamente. Hay que cuidar al cuidador. Entonces, miren ustedes la diferencia tan grande que no ha sido considerada en nuestra legislación, porque no hacemos esa diferencia y lamentablemente debo decirlo, en mi país, a pesar de que tiene dos características muy importantes para la sociedad, remedia un problema social, el acompañamiento de la persona adulta, y puede ser un generador de empleo digno, porque si esa persona es considerada trabajadora, va a tener protección laboral, protección social. ¿Y cuántos jóvenes querrán, porque tienen vocación, recibir esa formación técnica profesional para ser cuidadores profesionales? Entonces, es un estadio completamente diferente. Vámonos al estadio del cuidador de la persona discapaz. No me gusta tanto el término, porque no sé si ustedes a través de las experiencias que puedan tener, observan cómo una persona que ha perdido unas capacidades desarrolla otras de una manera maravillosa. Yo conocí en mi universidad una niña que no tenía brazos, formaba parte de la tuna, tocaba la pandereta con los pies. Entonces, a mí no me gusta el término discapaz, no. Ha perdido algunas, pero tiene otras, muy grandes. Entonces, esa persona que cuida, esta persona con unas condiciones físicas y que empieza a tener también algunos problemas psíquicos que tienen que ser tratados de manera diferente, tiene que tener una formación especial. No es la formación del cuidador de personas. Ya puede orientarse hacia las ciencias de la salud. ¿Por qué? Porque va a tener mucho que ver, pero también va a haber que buscar unas condiciones de vocación, de afecto, de sensibilidad para esa persona que está disminuida físicamente en cualquier momento.
Recientemente en mi país tuvimos la ley del cuidador que insiste en la denominación de discapaz y ni menciona el cuidador de persona adulta. Cuando yo leí la ley que salió ahora en el mes de junio, yo sentí una gran frustración. Dije, pero ¿cómo es que no toman el contexto y hacen la diferenciación? Y pensamos en dotar de una ocupación digna a estas personas que de una u otra forma se dedican al cuidado. Esos son de los aspectos en los que tenemos que avanzar mucho. Y creo que las líderes debemos ser las mujeres, por una sencilla razón, porque como hemos sido señaladas para el cuidado, entonces nosotras estamos en la obligación de reaccionar y decir, solidariamente todos tenemos la obligación del cuidado, pero nos vamos a dedicar, quienes tengamos vocación y formación profesional y técnica, y vamos a tener que luchar mucho por la construcción de políticas públicas en nuestros países. El año pasado tuve oportunidad de trabajar con el BID, con una investigadora, una persona que trabaja mucho esos temas, que es una española, Pilar Hilarión. Vino a Colombia y trabajamos en la construcción de una propuesta para que en los países se consideren las posibilidades de políticas públicas. Estamos avanzando, pero muy lentamente, y el envejecimiento va muy rápido, porque si nosotros miramos las estadísticas, en el 2050, que les decía yo, mañana cerramos los ojos y el 2050 está aquí a la vuelta de la esquina, tendremos el 85% de personas envejecidas en el mundo. E vamos ter que prestar conta daqui a pouco em 2030, né? Porque tem a Agenda 2030, Exato. é um dos ODS, né? Isso. A igualdade de gênero, o empoderamento das mulheres, das meninas. Y el 2030 nos está tomando bastante desprevenidas porque no estamos trabajando suficientemente para cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible. Doutora Patrícia Terezinha, nossa magistrada do trabalho e professora. Primeiro, agradecer a ESA, a doutora Sara, pela oportunidade. Estou muito encantada com a doutora Marta. E eu queria fazer uma abordagem, doutora Marta, que a senhora tocou justamente num ponto que eu queria colocar. Primeiramente, o papel do Poder Judiciário em tudo isso. Porque aqui no Brasil, nós verificamos que o papel do Poder Judiciário, especialmente da Justiça do Trabalho, não é só solucionar conflitos de trabalho. Eu creio que o Judiciário tem que ir mais além. Nós temos no Tribunal Superior do Trabalho a Comissão de Combate ao Trabalho Infantil, que eu tive a honra de fazer parte há muito tempo. Temos a Comissão de Trabalho Seguro, e dentro desse trabalho seguro nós colocamos o combate ao trabalho análogo a escravo e aquelas vertentes que vão enquadrando e sempre na bandeira do trabalho decente. Então, saiu o Poder Judiciário só dessa questão de solução de conflitos de interesse, mas tem um papel forte na sociedade. E eu vi que à frente dessas comissões, realmente mulheres, e muito importante, uma bandeira que eu sempre defendi, da participação interdisciplinar. A advocacia, o Ministério Público do Trabalho e os juízes. Nós estamos num momento aqui no Judiciário Trabalhista, especialmente, de um certo enfraquecimento, né? Redução de competência da Justiça do Trabalho, e nós temos que entender que a Justiça do Trabalho, além de representar 2/3 da movimentação judicial, pela quantidade de processos,
pelo aspecto social. Foi uma justiça de papel muito importante nesse momento da pandemia. E eu queria ressaltar que o CNJ, que é a Comissão Nacional de Justiça, tem um protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero. Na importância, professora, também, ao analisar o processo, ter a visão de nós juízes no sentido da inversão do ônus da prova, a redução do encargo probatório sobre a questão do papel da vítima, inclusive de a vítima, infelizmente, assédio sexual e assédio moral, grande número de mulheres, e até uma forma de julgamento em que a vítima seja ouvida separadamente do agressor, que haja todo um tratamento nesse sentido. E assim, a nossa Justiça do Trabalho, ela tem feito esse papel de ser um dos ramos do judiciário que mais tem cumprido esse protocolo de perspectiva de gênero, mas, pela minha experiência nas comissões interdisciplinares que participei, a coisa só funciona se houver articulação dos advogados com o Ministério do Trabalho, com o juiz e estudiosos do tema. Creio que, na minha experiência pessoal, de ter estudado na Espanha, de ter estudado em Portugal, de ter feito também uma parte do meu doutorado com estudo na Itália, eu creio que a senhora colocou um ponto fantástico também, que foi o fato de trazer uma investigadora da Espanha para intercambiar e conseguir informações. Então, nós temos, na minha opinião, que aproveitar essa vinda da senhora e mostrar o que nós temos feito aqui. Creio que a senhora pegou também um outro ponto fantástico de dizer que a lei não atendeu o escopo, e a gente verifica que a lei muitas vezes não consulta os operadores na hora de construir uma lei, envolvendo os estudiosos, novamente, os advogados, o Ministério Público, os juízes, e acaba saindo uma lei que não tem pouca eficácia. E nós, juízes amarrados, muitas vezes, e eu vejo na Justiça do Trabalho isso mais do que nos outros ramos do judiciário, nós temos que nos socorrer da Constituição, porque se a norma não contempla, nós temos que usar os princípios constitucionais para poder salvaguardar os interesses. Então, eu penso que a sua vinda é providencial. Eu tenho uma visão otimista. A senhora colocou, muito importante, o pioneirismo da mulher. E eu sempre acreditei, também fui criada por uma senhora que ficou viúva, que teve todas as suas dificuldades, mas eu sempre acreditei que uma andorinha pode fazer verão. Então, aqui possamos aproveitar essa oportunidade para pensarmos em projetos, em convênios, em intercambiar informações, trazendo conhecimento da União Europeia, especialmente nós aqui latino-americanos, que temos os problemas econômicos fortes, e eu acho que falta realmente, como a senhora colocou, uma visão, porque temos uma profissão que poderia ser regulamentada, mas não adianta só fazer a lei, porque a lei, como foi no seu país, foi. Temos que realmente fazer uma comissão, fazer propostas. Creio que nós temos que ser propositivas. O que eu muito aprendi nesse tempo, nas comissões de combate ao trabalho escravo, que a gente não adiantava só conversar. Tínhamos que ter um planejamento, ouvir todas as instituições envolvidas e colocar em prática. Então, o que eu gostaria de perguntar à senhora é que vamos trabalhar juntas, vamos criar propostas, vamos acreditar no nosso pioneirismo, e se realmente a Justiça do Trabalho é essa justiça que tem o maior número de mulheres, vamos ocupar o nosso espaço, não vamos nos afrontar com qualquer decisão de corte superior retirando competência, porque nós somos mais fortes que isso, e acreditar nessa união de forças. E eu fico muito feliz de ver a senhora aqui trazendo esse exemplo de uma mulher latina, de uma mulher latino-americana,
e que possamos estudar. Eu acho que é questão de sentarmos, estudarmos e acreditar. Eu sou positiva que nós vamos encontrar uma solução. Há 5 anos atrás, a gente não imaginava que estaríamos onde estamos, e daqui 5, com mulheres como a senhora, seguramente nós vamos avançar. Muito obrigada. Verdaderamente usted ha tocado puntos muy importantes. Yo siempre he pensado que los jueces son unos grandes orientadores de la legislación. Lo que pasa es que hay un divorcio muy grande y rara vez el legislador se detiene a analizar las sentencias judiciales que han nacido de la verdadera problemática. Porque ustedes viven el problema, lo analizan y tratan de buscar la solución. Muchas veces, y es una crítica constructiva que yo hago al Poder Judicial, cuando dan la solución no piensan en el factor económico. Esto cuánto va a costar y cómo se va a pagar. Es como ir de compras con una lista muy grande y cuando va a pagar no tiene dinero. Se quedó con la lista, se quedó con la ilusión de la compra y no se pudo hacer efectivo. Entonces, por eso debe haber una comunicación, una integración entre el poder legislativo y el poder jurisdiccional para identificar las necesidades de legislación que solucionen esos problemas. Es un primer paso. Mencionó algo muy importante, tal vez de todos los países que visité, en donde hice investigación para 2 libros en que he trabajado sobre envejecimiento, encontré en España unos casos, tienen la ley del cuidado, entonces partiendo de esa base que es una ley del año 2017. En Israel también encontré una atención impresionante al proceso de envejecimiento. En Argentina encontré una forma de cuidado a través de cooperativas, pero con un énfasis muy grande en el cuidado del cuidador. En Colombia, en Medellín, en México. Es decir, veo que hay sensibilidad en el problema, pero tiene que haber más comunicación para la construcción de esas normas que verdaderamente lleven a solucionar el problema. Usted tocó un punto que yo verdaderamente también quería tocar en esta conversación tan agradable y en donde he aprendido tanto de ustedes, y es donde veo yo que más discriminación hay contra la mujer, y es la violencia y el acoso sexual y el acoso laboral. Tratando de encontrar las causas de por qué, a pesar de que se ha legislado, tenemos el convenio 190, en muchos de nuestros países tenemos la ley de acoso laboral, continuamos increciendo porque cada día hay más violencia intrafamiliar y se nota contra las mujeres, a no ser que los hombres sean tan sufridos y guarden silencio, cosa que yo no lo creo. Entonces, ¿qué sucede? Esto tiene un arraigo cultural que no lo podemos desconocer. Cuando la mujer dependía económicamente y totalmente del hombre, tenía que guardar silencio por sus hijos. Estaba en juego la educación, la alimentación,
el hogar para sus hijos, guardaba silencio. Pasaban muchas cosas y ella no decía nada. Incursiona en el trabajo y empiezan a presentarse situaciones de acoso laboral. Y identificamos que son precisamente las madres, cabeza de hogar, las que guardan silencio, no dicen nada. Y el problema de la prueba. No toda mujer va a tener encendido el celular, que ni siquiera se conocía en otros tiempos, para grabar cuando el superior, el compañero, la esté acosando laboral o sexualmente. Y venimos al campo familiar. Desafortunadamente, nuestra sociedad ha sido una sociedad machista históricamente. Hemos logrado superar cuando hemos podido mostrar nuestra capacidad de independencia, de que somos capaces de manejar nuestros hogares, educar a nuestros hijos. Es decir, que la presencia del hombre, y me perdonan aquí los dos caballeros presentes, no era tan indispensable ni tan necesario, pero siguen subsistiendo. Y en los últimos tiempos hay un acrecentamiento muy grave, que yo considero supremamente grave, de la violencia intrafamiliar y de la violencia callejera. Esto tiene mucho que ver, fíjense ustedes que son problemas concomitantes, con el fenómeno demográfico de la migración. Tal vez en ninguna época de la historia del mundo, a pesar de que la migración es tan antigua como la historia de la humanidad, que hubiéramos tenido tanto acrecentamiento del fenómeno migratorio. Por muchas circunstancias económicas, religiosas, las guerras, los mismos sistemas de gobierno que especialmente en nuestra América Latina están evidenciando unas corrientes migratorias. La gente huye aspavientada, como dicen ustedes, de lo que sucede en sus países y van muchas veces sin documentos. Una gran parte de la migración venezolana que llegó en los últimos tiempos a Colombia fueron personas que abrieron las cárceles, no podían alimentarlos y fueron sin un documento de identidad y sin una moneda para costear un pasaje en un autobús. Pasaron por la trocha y hoy en día la violencia es miedosa en mi país, especialmente en las grandes capitales, y desafortunadamente se están identificando esas personas indocumentadas, seguramente con un pasado judicial. Entonces, son fenómenos que necesitamos estudiar en conjunto para buscar soluciones. Esos migrantes son seres humanos, primero que todo. Son seres humanos que merecen una protección. Tenemos que buscar la forma de ayudar a solucionar esos problemas. ¿Para qué? Para que no se reflejen en el fenómeno de la violencia, para que no se reflejen en estos problemas laborales en que están compitiendo con una mano de obra que acepta unas condiciones por debajo de las condiciones normales del trabajo digno. ¿Por qué? Por la necesidad. Son problemas que hay que analizar en bloque. Ahora, tenemos otro problema muy serio. A raíz de la pandemia, cuando nos dieron la orden, quédate en casa, porque si no te quedas en casa, te mueres. Nuestra vida cambió totalmente. Muchas familias, un espacio como este, resultaron
con la cocina, el comedor, el sitio de trabajo, el sitio donde los niños juegan, donde hacen las tareas. Esto exaltó necesariamente la salud mental. Y si fuera de eso agregamos el tiempo no solamente laboral, en el teletrabajo, que tuvimos que conservar porque no era nada nuevo, que tuvimos que conservar e incrementar para que nuestro trabajo permaneciera y la economía de los países no se paralizara completamente. Resultamos con horas no excesivas de trabajo, porque adicionalmente a la del trabajo, la de las compras, la de la comunicación con mi papá, con mi mamá. Veamos una película, el juego para los niños. Resultamos 24 horas frente a un dispositivo, frente a un computador. Nuestra mente no estaba preparada para ello. Hemos detectado el acrecentamiento de problemas mentales, que los traíamos, no vamos a decir que no, pero un acrecentamiento y una nueva aparición de una salud mental dañada, enferma. Hoy los estudios están teniendo muy en cuenta la salud mental de las personas, que ha estado sujeta a muchísimas cosas. Pensemos nada más en lo que significó la Revolución 4.0, que de la noche a la mañana nos enfrenta a unos cambios que de un día para otro podíamos estar desactualizados. Entonces, el mundo en esta carrera loca ha exigido mucho de nuestra salud mental y no la estamos cuidando suficientemente. Entonces, la modernidad trae cosas muy importantes, pero trae también problemas que es necesario analizar. Y a mí me parece que la tarea de ustedes de guiar, de orientar esa legislación es bien importante, pero seamos más amigos del Poder Legislativo. Invitémoslos a conversar con nosotros. Es muy difícil porque ellos allá en su congreso no quieren saber mucho de dónde se hacen los fallos, pero tenemos que conversar, tenemos que dialogar. Y la OIT tiene un instrumento que no hemos utilizado suficientemente o hemos utilizado mal, el del diálogo social. Tenemos que hablar mucho más. Tenemos que entendernos mucho más. El mundo es uno solo, y es de todos nosotros. Y todos nosotros tenemos grandes responsabilidades frente a ese mundo. Buscar un mundo mejor, el que nosotros anhelamos. Y yo a mis estudiantes siempre les digo, yo ya casi me voy. Ustedes son los constructores de este mundo mejor. En sus manos nos dejamos. Y en el de ustedes también. Muchas gracias. Professora, para encerrar, a senhora tocou num ponto muito importante, porque o trabalho telepresencial na pandemia, ele aumentou significativamente o índice de violência contra as mulheres, né? Além do que, as mulheres foram muito, inclusive desvalorizadas, porque o trabalho da mulher, ele não é reconhecido no seu entorno, pelos familiares, como trabalho. Então, a mulher estava trabalhando telepresencialmente, às vezes fazendo uma audiência ou como fosse, e os seus familiares pediam coisas e tudo mais, como se aquilo não fosse um ambiente de trabalho naquele momento. Então, ainda há uma gênese muito forte de não reconhecimento do valor do trabalho da mulher. E isso pode ser muito bem desvendado neste momento de pandemia.
Neste aspecto, muito embora o trabalho telepresencial tenha suas qualidades e seus pontos positivos, mas nós vemos juristas, uma boa parte dos juristas vê como prejudicial o teletrabalho para a mulher nestes aspectos e nesse momento. O que a senhora tem a dizer sobre esses aspectos, esses considerandos? Es muy importante su pregunta, porque es una lucha que hemos tenido siempre de que el reconocimiento del trabajo de casa que hacemos, que es muy valioso, tenga realmente una connotación, no solamente decir maravilloso el trabajo que haces, sino económicamente lo que representa. Y creo que tenemos un instrumento que no hemos sabido utilizar. A pesar de que mi legislación se anticipó a los servidores domésticos, nosotros tuvimos que llegar a la Organización Internacional del Trabajo a pensar en un convenio 169 sobre el trabajo doméstico. ¿Por qué no hemos utilizado nosotras las mujeres que hacemos el trabajo en casa ese convenio 169? Si se paga a una persona extraña, ¿por qué no se me paga a mí que hago este trabajo en casa? Exacto. Y paso la factura mensual. Mi trabajo vale tanto, estas son mis horas, porque así lo dice el convenio. Miren, nosotras las mujeres, por precisamente esa situación de sujeción que tuvimos cuando éramos sostenidas, mantenidas por los hombres, la hemos conservado, no queremos despojarnos de ellas y no hacemos verdaderamente valer nuestros derechos. Entonces, creo que tenemos un instrumento legal, Sí. un instrumento legal. Internacional. Dentro de las ventajas y desventajas que nos presenta el teletrabajo, yo soy muy reconocedora más de beneficios que de perjuicios, y les voy a decir por qué. La OIT viene de tiempo atrás hablando de la importancia de armonizar la vida personal, familiar y laboral. ¿Quiénes han sufrido más la ausencia del hogar de las mujeres? Los hijos, que van muy tempranamente a una creche, a un jardín, a los 3 años. Entonces, ¿por qué? Porque la mamá tiene que trabajar. Y muchas veces tiene que trabajar porque si ella no trabaja, ¿quién va a sostener el hogar? Los hijos, la familia ha sufrido mucho. Si nosotros a través de ese teletrabajo podemos armonizar más esa vida familiar y personal, me parece que estamos dando un paso muy importante para la familia. Esto de, ¿ya hiciste la tarea? ¿Qué estás haciendo? El niño le dice, aquí haciendo las tareas. Prende la cámara para saber si está haciéndolo. Entonces se pierde control del hogar. De pronto con el teletrabajo podemos recuperar parte de eso. Quienes como ustedes y yo vivimos en unas ciudades tan populosas, nunca puedo comparar Bogotá con Sao Paulo. ¿Cuánto tiempo gastamos nosotros en el transporte a nuestros trabajos? Es una cosa desesperante. Perdemos tiempo que podemos emplear en el hogar con nuestras familias y trabajar. De modo que yo pienso que no íntegramente, pero sí combinar el trabajo en casa con el trabajo en la oficina, porque de todas maneras
la coordinación del trabajo sí se hace mucho mejor en el sitio de trabajo, con los compañeros, con el jefe y demás. Entonces, no podemos satanizar completamente el teletrabajo y tenemos más bien que buscar sus aspectos positivos. Y en esos aspectos negativos, ir solucionando como se ha hecho con la ley de desconexión. Ley de desconexión que para mí no va a tener el suficiente efecto porque quien se desconecta es la persona. El empleador puede desconectar todos los sistemas. Para la empresa no va a trabajar más, pero va a seguir aquí en el computador haciendo las compras, conversando con la mamá, viendo la película. ¿Dónde quedó la desconexión? No se ha desconectado. Y si no solamente está en el ordenador, sino que se va con el celular, con el móvil a la cocina y está pendiente todo el tiempo de la llamada que entró, del mensaje que entró, ¿cuál desconexión? Entonces necesitamos una educación para la desconexión y concientizarnos, crear esa cultura de la desconexión, de que es nuestra salud la que debemos cuidar, que si nosotros no cuidamos la salud del vecino, no se va a interesar. Somos nosotros los obligados a cuidar nuestra salud. Pero todo es educación, crear conciencia, crear cultura. Entonces, no satanicemos el teletrabajo, que ha sido importante. Solucionemos los problemas que ha suscitado el teletrabajo. Gracias. Para cerrar, una palabra. Profesora, ha sido un gran aprendizaje porque he estudiado temas de feminismo, pero del otro tema, con violencia doméstica, y esta visión solo complementa y nos enseña que estamos caminando juntas con el mismo objetivo de tener una sociedad más justa y favorable a que las mujeres puedan ejercer su plenitud y su competencia. Muchas gracias. No, ha sido para mí un placer conversar con ustedes. De verdad que ha sido muy enriquecedor escucharlas. Muchísimas gracias. E doutora Priscila, que é vice-presidente de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Doutora Sônia, só despedida. Eu acho que eu tenho só a agradecer. Não foi uma manhã de palestra, né, de estudos. Foi um autoconhecimento, foi uma aquisição de informações, de aprendizado, né? Então foi muito agradável estar aqui, conhecê-la foi um presente, né? Conversamos assuntos que temos em comum, né? De estudo, de pesquisa, e aquilo que eu disse quando me pronunciei anteriormente. A senhora é um espelho para a sociedade, para as mulheres que não estão motivadas ou não sabem se devem começar algo. Não, nós estamos aqui, e não só a doutora Marta, a professora Marta, como todos e todas nós. Acho que nós somos realmente exemplos e estamos mudando o mundo aos pouquinhos, né? Sim. Então é isso, eu agradeço mais uma vez a doutora Sara e por me dar também o prazer de conhecer a professora Marta. Muchísimas gracias. Parabéns a todas vocês que estão engajadas, né? E você também, minha amiga, muito obrigada também por me incluir aqui nesse ambiente, né? Foi muito acolhedor. E a doutora Sônia Lacerda, que é desembargadora do nosso Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e também professora. Professora Patrícia Terezinha, já aqui em casa, mais uma vez, né? Ela que faz parte dos nossos quadros, já muito da nossa ESA. Agradecer mais uma vez a doutora Sara a iniciativa da Escola Superior de Advocacia da OAB, desse intercâmbio entre as instituições. Acho muito importante essa união entre advogados, juízes, todos, como a doutora colocou, diálogo social. Aprendemos muito, doutora Marta, foi uma honra e também uma injeção de ânimo
para estudarmos mais, para dialogarmos mais, para nos interrelacionarmos mais e acreditar na nossa força, na nossa capacidade. Realmente a senhora é um exemplo para nós e eu fico muito orgulhosa e agradeço muito à OAB mais uma vez por essa grande oportunidade. Espero que a senhora possa desfrutar desses dias aqui em São Paulo, que possamos recebê-la, levá-la assim, para conhecer um pouco da nossa história e que esse seja um encontro frutífero e que venham aí louros dessa oportunidade, aquelas mulheres que nos ouvem e as pessoas que a gente acredite na nossa capacidade, no nosso esforço e que realmente nós brasileiros temos essa grande capacidade de nos adaptarmos e que eu sou muito otimista quanto à justiça do trabalho, quanto a nós mulheres e quanto a realmente a igualdade de gênero e uma sociedade mais justa. Obrigada. Professora Renata Ferreira, advogada, também integrante aqui dos nossos quadros da nossa Escola Superior de Advocacia. Bom, também queria agradecer, né, que manhã mais gostosa que tivemos, né? Que bom que é conversar sobre temas que nos tocam, né? E de fato a questão da igualdade de gênero é um tema que está no nosso sangue, né? Sim. Direito é dos inconformados, né? Sim. Quem opta por estudar direito, via de regra, é um inconformado com a injustiça, um inconformado com a discriminação, sim, um inconformado que quer mudar a situação, né? Então é como a professora Patrícia colocou, acho que é importante que todos nós aqui, enquanto atores desse sistema de justiça, possamos realmente trabalhar de maneira holística, combinada, para que o mundo possa ser um lugar melhor, né? Para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, né, professora? Sim. Então, eu também só tenho a agradecer ao convite da doutora Sara, que me honrou muito com a oportunidade de estar aqui aprendendo com as suas palavras e me trazendo esse inconformismo, esses pensamentos, o que podemos mudar, como podemos mudar, aonde ainda é necessário que haja uma atuação mais específica, mais direcionada, e também agradeço muito, e também sou uma pessoa que acredita no futuro. A gente, como mulher, não desiste nunca, né? Sim. As dificuldades vêm, batem a porta, a gente levanta, né? O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, né? Sim, e é assim que todas nós, acho que devemos lidar com a questão das desigualdades que enfrentamos todos os dias. Então, só tenho a agradecer, doutora Marta, por tanto aprendizado, doutora Sara, e muito obrigada a todas. Então, encerramos assim mais um bate-bola jurídico, só com gols de placa, com muito aprendizado, e já convocando a nossa professora Marta para uma próxima vez, um próximo jogo, uma próxima discussão aqui na nossa Escola Superior de Advocacia. Tem aqui como a sua casa também, professora. Estaré encantada cuando lo requieran. Para mí será un placer siempre conversar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.